Mojapari FM. 300,000 Comoriens en France. Wafaransa warizingare awandu watimizile famili walo maore. Namge naona makori shindane katorenga sheshi washilo maore. Shulo Faransa shule shahaho no nike maore. Ede marenjo mwambia kanono kaba tumani. E diaspora ilo Faransa yo ya hao. Renga keshe si washa Komori shusha hao. Ishode shatanu. Na washode shehu waka. Ishode shule na wenjinga zera hagaja tibizibe sazuka. Tango unatosha. Mojapari FM. Chaisa zali kuna nsomeswa ne daula. Unikwa bursu ne daula. Ulelwa ne daula. Uliswa ne daula. Uvazwa ne daula. Lewe mara yawa ulibe. Haza hotsori ya nori shangaza nori tapirizi. Nabongo rengwe shatu werumia wene fami no wanrundau. Radio Mojapari FM. Mojapari FM. Valumina shahula tishaboko witsoja ufshila kutasi shilibo mtana shilibo jioni shilibo mazihu yawa mwansambo basi shere washa ya mnduo ukowa ushoka shilemeza esuluhu ya hoa nahe masiwa. Mojapari FM. Mfaume yamba hata wala walu yayengwata owalo bonze yetu mumpaka halafungu zidi bari ni kwa magonzi na trade na miliari za mapesa niti ya shiharabu mapesa visa wala mapesa yoka undu pando manadamu. Mojapari FM. Walwasuna roho msihale le grand titre vina wanafungu na mopia wa sokoma hekoloni riswana na wawe ruhu jahidika Mojapari FM. Mojapari FM. Enshia hatu amande hali bukao labda tizamba harumabunjili hiyo ivuri ziwa harumangama ilona mihamba ya ziba irudi yoholwa kudi yonsi ngetatao izalazimu haina mwanamkomoro leo doransi za nafsia na zisabu za kiparti na mrujo mwananya rende nkonyo mweja rirenge mbonzi rifungensia hatu ritowe obahanuiliyo riheze bojuu rihose rivure ribehere hemani. Mojapari FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komor wahemasiwa yomane wa Komor mjunro hundani na wa Komor mjunro bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zelera zinu kamjazoea unishilia nrongowe shailiho dizorazi parisa vanutasi ngiyo faru ili haini ni rongowe nekanja rongowa nga minadhima mkuu hosoni mwa Mwenyezi Mungu amjua ukaya ye bwana yatu inu inti bwana ya leo wala inti bwana ya mrujari fundo karongo wa leo au rongo we mautu si sen wakati wa jujiri ndongo haweni wakati wa josu ndongo lazima rirongowe rizijuze ngabwandu wajohu nishiukaya ngabdallah yeza msujini we kwamba shutsideshane hantiran njaka humpirani iho shanga mjoka warelo mpira bena haha ya nansujini mashababi wa nsujini bado mpira wa hisa mashababi wa haha wandisa hila wa kwanza wa walbitri helirani kwaze elema mashababi wa nsujini wanzo wa kuvre ya albitri ya tirema le balandi sabo hosiho wa haha ya wanjia ndani wa toto nsujini ne mashababi wakawa wa kuvre watike mrumha haujolwaya aujodisiwa olawaya abo ngamjwa weza ajiri wandiso nambo magari no minyaze nyumba hatangabo ware mwa magaya wakoza antuka kabati mrumha haya ya ulwaya kabati yakoza mashababa nsujini waka wakuvre ili watike mrumha hayo jopotea izijodunga yabo ngabo Costa Maunsie wafanya ngabo mahakimu ngabo madhamana wa mji wajuzeleza haungwazelezao shaminja kompirani yode namna narenga hadisi nsuhanza njie hokanga bo komiso wenyizo ngwajunja wazeleze zendongo hizo antukata ngabo wahaha ya mjini wakausisa amani tena ngaboti hahapia ngabunga mwanzo mwone namna ya daraja ya haji shesho tindeshani be habana ngabo andwa joheleza hizo
Shaneleza banu zelera zinu mitsi dorongowa shandele suala la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi benge ngarijo tushe wana mirongozi zelera da zinu hizo rimunisheni wana nyirongozi izo rifikirio na namna daraja ya saya ya uvenua ngarijuwa watukufu wa Komor ya ukale suala la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Khumedi msaidie na Fakri na Naufali bwana warenge mezviri ya ukaya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi kana ulawa yabo ba 2006 hawafungu hawatapirizo owasawa tawa yaboba ukwati tayari Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya lawa yabo yatijojawa juruhu maudu mimi urongo bado eni Sami uzamba ye sirkali Ahmed Abdallah Muhammad Sambi inifungu kado kuumeno mwejohea kabati seluli na tutilwa kabati burgadi kabati komisaria timiswaho justice ulati hukumlata alhamdulillahi njaparoni kwa zifungo titolo hazini tibubulwa tirengwaho malalonoson mwemrumshe tibani majaishe ndale zenzaza serehini shaa ila sirkali na mtangazaji ya kahamba hareseve ze konsekansi zahe sirkali shanja kana problem mina Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haunja ka problemu mina Hassan Barwan wala nja kana problem la mina CD hauburu Hani Hamid tikana problemu mina guvernoma ya tendelwa ni Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wawe sirkali hiyo yikana problem wakaniyo wona CRTV maleka undi waraka ufanya hazi yabo sina ujua kosha babilonuo heze dhamana na nisozirenga rangu tangaza jajo konseyata ujaleo nlo raisi wa movement sina ujua nike na inudia njemfene inudia au kaya Mwenyezi Mungu na mtume wamba ngarjojo samihi shakar nojo diwaza ngari samihi yezora rendwa shakari na udiwaza wakati rjonza barjo doze sheleziza shari samihi abu kwanza nambe kwanza namba ukaya ikangabo walona rankwini walona zinudia za hao zaka watilwa pirizo mimi uloranu kabati sirkali ya jabanu ya tuntapirizo ya tunredanai ya tunipulio muamala enambe sirkali Ahmed Abdallah Muhammad Sambi intowa hazini inifuka ka dokumento mweja konfukasio mengo mitsana radaru ndana mfukare lonizo ti hukumlo tribunali hulata shetwa shilemewa nonja kubaluzia ija ikililu waja wanibalili ya mbalo hoteli na kanio mahakama ikawa otindo wanulia otindo wanundia otindo wani shatsa zima plus sinu kwa plus ne mahakama rifanya ye hoteli hiyo notsabilwa nje ni twei ye amri ntiparo ambandongo za mahakama sino na bandongo za mahakama ye hoteli ngejumbalwa si haraya tabe mahakama ngwebao procureur kamwizi mamajistranga bo akawezi tibalilwe radio tifungwa ai tibalilwe hoteli tifungwa ye gouvernorabu ni baraka inifungu inipule radio ibise radio baadhi ya hao ya maranya enga mjofanya haukata aswimezo na kahamba wao aswimezo wakaurendwa kabatira mkwini shanja diwaza yabo kabati sirkali ya jabanu ya tumdhuru yabo tina ujuo fanenudia yebanu bao ngwajoju wake kwa swami hizo na dohamba nizo na bao yabo hena mru ya swime dhamana na swimeneze konsekansi mimi tsaswimo dhamana tsaswimeze konsekansi aborjanza ruhabie Fakridin Mahmud Mradab Khumedi msaidie na ufali bwana eka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafavaju yoti jukumu ya wangazija iyo jukumu ya wakomori wa Nzuani wa Shangirazali iyo jukumu ya wakomori wa Mali wa Sedazali iyo jukumu ya wakomori wa Ngazija ya Wasedawazali abo tukwanza nambe karitu zombeya ezitojiri zijiri haukaya sinikiwa rusursu botasila leo ka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rangi ya hahe ya suraya ibadili yesu ya hahe ibadili leji la hahe la nisovurwa
ya wandu amanda asili we doktori wa hepeti hatowaze resursu za hazi juzo wa Komoro ye afuka wahe metra mahamundu hazi juzo wa Komoro shaleo botasi tijusiwa malaloni tijuziwa neze fami baadhi na wandu wa hahe wanjuzo kan Abdallah Al-Muradi chelengulo au kaya ze hali za Ahmed Abdallah Muhammad Sambi zibadili esheleye ujuzo wa Komori zitijoja zijiri serikali wamba kwa tujua na ufali ya tijwamba katujua Humedi Msedi ya tijwamba katujua Fakridini Mradabi ya tijwamba katujua Ambari ya tijwamba katuzijua Belu ya tijwamba katuzijua Kikina Shehani watijwamba kwa tuzijua haukangwa zijuwao wajuwao kaze hali za Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngizo nziro hena mru ya sula no mjarada unu ya tijamba maudu kajaka dhamana inti kodo ya wangazija na wanzuani inu kodo ya regime neze fami za Ahmed Abdallah Muhammad Sambi neni mwanzani wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hena wakati ngarito wao shahidi sisi sukabanu garanzawo ye system ya kana Ahmed Abdallah Muhammad Sambi iyo kayambali sikarjamba afanyandro hawafanya nai raba nganzo ya hukumlwa haukaya mitika mongoni mitanafiki wadongo dziha ramba garanzo mjaradahe abita umjaradahe nationalite rishiye uhukumlwa rishiye zetabuhithi yawele okarna ujua reje bingoni rabezila rako hamba zonrabo taswime tizamba jana tizamba juzi ngamzambo leo ya uka omjarada unu na uhukumlwa nationalite inu kenojo balwadingo ye abita kenojo balwadingo la dhima hena rongora ngusambuje kililu neni yaruma banu la dhima bafanyihwa mahakama ya kweli shati mahakama ya ukorompi izo timananya ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya tilwa lagjoli vatinoka hukumwa vatinoka ya edati ya hukumwa isayihisa ya bula dhima ya hukumwa wale jezi wa yani kwa liberte provisoire ya uliwa yende ya suanya wa unono wa hahi haukawa itimru ya pahitso haukekandu andu wa dhulume daula inu azalinde wa mando ya dhulume daula inu haukawa inde mru ya huza ye code 69 ya ihuza inu irambao pavio riwonao meli ze robari ni hoze uza mizinga waide mru ya uzora ya handani waide mru ya renga oedzi wa dhulume daula inu ya rudi ya wanika daraja za daula waide mru ya renga Abu Ashrafi ya renga ya mnika udepite ya renga ya mtria serse iliwa mjarada unu uti hukumwa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya keabu yonde mana ya rudi ya renga Abu Ashrafi na jamandaye ya watia yabo iliba kezingiruka kwa nojo ahuishiliwa ilo mjarada unu uti jo wasuwa azalino wanruahe ngozaonga ambari nambari wa mando ngukorompe wandu indrini we huzora ya yinu we warenga we mtina mapesa rume kontahe ambari ngurego mapesa mangabi harume mashirika daula ambari ngufanyo zingabi ya misada ya bonze haukawa ne presidenta azali ye presida ambari na fatihi chabano azali he hanso apupe limpupe la daula shaweti raisi wa nation haukaya ye ujere de mrumsha hene mwana ahe sha garamba ufati rambiye Ilham rambiye Lukuman hewe zejazo amba wandu na maswime zembiambari na zali wazipangao warwe hitwa wanahentinu wafarkana ne dunia imakadra hentinu wa ulaya wafaha ya hentinu wangamizi wa watu la mopirizo wasawa tawa Fatihi na Lukumani na Ilhamu na ambari na maswime ze konsekansa borendao bati hule banu tarehi ngejo juruhu denge mtawa homabangani mjo ushilia ngamjo kombolwa ngamjo hukumlwa na nyinga mjo uliwa zidiro kabla ya ahira hum duniani ngabo ziliwa hususan da hulu Komoro na mtawe hata
mbinguni kahunanzia na singarohambia obambari haukaya yelera ya ufikiri uregrete zenga amamru maho ya zitimba yeno wana hene fama ahe ngozidisho ngotopanga urahitwa ngotopanga ukrimu ngotopanga udhalimu wa widi bambari wene mwana hofatihi hata banuri zambao nga wena shiwara ya ukaya engabdalato pulwashe hitwa aborivumma haukaya hatsongo nga bajuhawo movement hatsongo wandu wa siasa walala wa maruha minja rumaezi wala minja latamaliza kampani wala zintizale wolona ezi hunundrunizo mitilo wasoma rumaze mikrozinu mitilo wajaleo warambulwa wanzo wajulwa heze mimbari zinu rangundo uneja nani kabatu tujuwa Abdallah Abdu Hassan kabatu tujuwa ismu ya agwa kabatu tujuwa mjibalio hangu no mjipangu hangu benge nyonti pia wawanonawe walemewa wamicheti na ulemewa tau siku embada komejo vuzilwa haukangi nzori aminio karina ujozile jeza yabo ekango fikiri namna yoralwe daraki bari karitsulemewa panga wandu forme madelenka forme zikundi wao wajawarundunizo wao wakaujulwa rumazerezo zinu wawato mijini haukwaja kauroha kabati mru yako juwe mafu ya mjio hao ko ya jwamba mabango eno mijini hao chaye netini je wara hatande mana leo watojuwa ngwarongo wao je watalonze nzia yabo bambari panga hata kuna uripua zemvu kuna ushinda ekaucherero katsirenge daula ya uhaki valabdala embabi zamvu zakanizo ya kahamba nezitendwa za hahe ngujolemewa haukabala kwenda ya ole ndo dami denge daula hakika yiti denge muvuma ulala ngabdala abdunge zemvunda zilawizo o wamzanda wala wao ankilinde lawiyo yehamu de lawiyo bambari weni mrumao garjwao ka yenga maweti mbaho bengalo yahe mahaburi yenga makeja timu shanga mmonama o anazijibwe wabaku unovuriza gojo dziho wana haho ne mrumma haho uje ujidzihe bambari udzihe nefa maho shema gaya uvurizao yengama ilwe tsanda mjino bengalo yaheze nyafati abakishwa na magawa bakingo jidziho wene mrumme no wana ne ari hamaho shatindasi tindasi garjofa hesiri ya mgu shatindo gangaho wapemba wangamizo wana hensinu wangamizo wa staraba hensinu wangamizo wa faha ya hensinu wangamize mashababa hensinu hemiva pia wawarahitwa no warende ndushto hindu na pirizo garuhambia ubambara yawezi jirio Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wananyasi wa Komori wanzwani yengadu yiwahanda arumumfo wa Sambi yehwamba Muhammad Hussein raisi wa hele jumba la mawakala Abdu Hussein yewabili de makamu raisi wa hahe Dul Kamal uwo de wasume umfo wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yewararu yehwamba Abu Ashraf wode wasume wa umfo wa Abu Ashraf yewane yehwamba Salim Afi wode jwasume wa umfo wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yewatanu yehwamba Dr. Sunhaj wode jwasume wa umfo wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi abungo wenji shezo dezeteti mmali yejo asume wa mfo wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Shabuhani Diarifi Tarmidi Muhammad Said Fazil abunga bo wasaya shawa wondo wasume yo wa mfo wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi abonzuani karjadi waze gouverneur parazar ulo yiho paransida Anisi Shamsudini wode tetiswa fa mfo wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi kwezi wa Komor zendongorani kiwazo leta sila leo la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ze hali ngizonziro ze hali ngazendono badili ze suraya zibadili
womrongowo wandi sorengwa eshiha ya hahe isa ikauhanziro wa Komoro haukaya aminuso yefu balaralaya hadiana yene makatwari mzijuwanro vajamvio mahsus ijerenge Ahmed Abdallah Muhammad Sambi imbehe Dar es Salaam hausikitif ye procureur de la République hasinye ye hakimu wa matafiti hasinye hausikitif Azali Asman hakubali msaidie, hakubali na ufali bwana, hakubali Fakhruddin Muhammad Mradabi wamwambio kaya Azali wepulili Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ujufanya jali swalihi na boyi harita pirizo 2006 wedo mlejeza yabo shatushi hana maji yeheria hatunde Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafu shahoka na mohahe kabati heri bobo Azali wahazali haswime hazi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yatirowe shanga mambo Aminu Soefu na Abdu Soefu ikawa Abdu Soefu wainde daf wakandani unjili yoze mali zahe arme garambia wa Aminu Soefu zendrongo waza ambaza Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wambia ye komite international wambia wa ulemengu wambia no wa Komoro ya ukayangu jenda ya rohe ya swanye Azali ne shekulisha msaidie na nafali bwana na Fakri wa mzia Aminu Soefu anwa kaulinda demisio ya haho kuja demisione kuna ujamaa udo Aminu Soefu sambafe yabo ujambo kwanza umpulilie shekundisho wa haraya aswime kuna ujua ujabasa zendongozi jojira sambi Aminu Soefu ujambe kujazijua au jambo kwa kwanza rohe kajaroha eya uzia uti demisione ndo Aminu Soefu Abdu Soefu daf ulio mamwe ayulio kandani wewe wende ulio ne resursu za mali ikawa kausaidia umlawa wasambi hata wenda waambia ye juji wamtia wa uhara heheli waona sambi dawe Abdu Soefu mwana nyami ni Soefu daf wende wakwenda zembio Sambi ya rohe hehe awa wamona niwe handani osiku ya remwe sindanu boko vuju emma noto pulilaze dhoma nendri okawe chef de armée ngojuoke Ahmed Abdallah Muhammad Samba fayabo ye mhuwahe gendarmerie ne mwenye commandement ya kapuwe majeshende wa dombirilia hujera isi parazari woyulio uje ministre affaires étrangères uje procureur wajua ukawondo wasumewe wa mfo ezito ujiri zedojir wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mrati joja leo zijiri hajafikiru kanga wajoka nkodwe ya wangazija na wanzuani gabajoka nkodwe ya rejimu ya Ahmed Abdallah Muhammad ya Azali Asman wajuru huo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi uondo mva wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rako hanza rimjuze ngabo mva wa Dr. Abdussalami ikaunga rjouka kajarenda katina mba urongozi ya ufanya kajajuru huye nsiinu shanda buyamba katwanza sharia shibadili na buyamba katitayari ya umbisazali katitayari sharia yeturnatanzuani ifutwa katwanze asizi namna ya uminya yeturnanti no mafikiano huwa Komoro wafanye senario Abdallah Mohamed na Salim Waf na Sunuhaj wende wapanga ye ajali ya ajiri Madina wafuwaye zombo za hao wahuluye zombo za hao waunjila zombo za hao wafuwana wanzuani wakoza wana wanzuani wajuru huye nzuani wajuru huye masiwa warenge Dr. Abdussalami wamta prison rangudo sukuyo hata leo 2018 hata ujaleo ye hakimu wa matafiti hafanya wa mjarada wa hahe uhisa prokreri harongo wamba yeda wa inunge bidwe hukumlwa garanzao ruzise eza barindrini Dr. Abdussalami yato hukumlwa na yabo hakimu ne prokreri wambo kaa kotumlwa zitendwa sita
eziraruka zijakansi ezirarude zanzo zije zifanyilwa tabkhifi ramudo siku hata leo kwatu subutu mhukumu haukeni mwenzake limzuani lazima yulwa yafe mwenzake limzuani lazima vurizwa la joli eza garambao ambari nazali nele jamvi la famila hao riwambio kaya enkuni vingi wao ibimi wao myenzi ngejo ubimiwa manziwa yenkuni bimi wao miengi leo ngejo bimi wa uwanziwa leo maudu mwesheleye ni famizaza linambari na lukumani na fatihi maudu mtije mabokaya vanunga borankwini waba sowo lilo ziro ikawo le so ziro linu likabanu lilawo wanahe komor wawahi wa ripum wawahi wa suluhishana wawahi wa fikiana leo mbu wa sowo lilo na udziwa rumayensi sowo lilo la kikatila la kikafir ye amani ya kaban jana hajana no silamu akabanu jana hajana ye amani no silamu wo utondolwa ni kundi shawezi wanzo wajuruhu wa rabeze maliza daula wenzao rawo remashababi wa wahimilia no waze wa wahimilia na mjuo kaya zendongo mazijirisa leo mzijiriso ban leo hawa wallahi ngarilabao ban haruma tiuncha shibanu mezimisha shibanu garimabanu kamjuli wazo na singari mabanu emanariza mbandabo enkodwe safa wanruwa finalize ibakisha tone zime kausiri ya Mungu ngarambao kaya benge mabisoba hizo wana nefami mwetawa sha wallahi ngarilabao banu ekamtawa garjourengo wazaza hanyu no wababa hanyu no wanruuze famizanyu za tsutawa na mjuo kawa ondwe wajorengwa henishijonji ya rumashelo deshijo vuro mfifi ngarimambiyaoni heni saya ngambulageyo ekaramba zensanata zaeze bahari na zirengwa haukama nisofunga manisotawa haukanga mjuwawe ye hawa ilo njuani ngamjuwawe ye hawa ilo mwali ngamjuwawe ye hawa ilo bangazija ngamjoko wa komori kwa tsuteza leondo shababa hangu ntido raisi wa daula ya uhaki haukaya hena mreto dafiwe hazahahe mimi nude hazahangu ntulinda mraja nsomeyo ntulinda mraja jantankila rume ye hazini aminiyo ne hazahangu rangu do ne jananida yinu do haraza no utowa dhalimu na utowa kriminalita rumayensi na utowa widi harume daula hatu lazima runde daula ya adilifu na uhaki harume leto ifalimu na singa nzo juwe bazali wena mbari nele jamvi la hanyu hawa wahi ngari labo banu kaka mjaparo na dhama na wadola ye miswala poto ya fuma nga mjozi wenese zoyinu namna matowa roho zaho wana wa Komori namna marego wana ho wafaha yentinu mawatala joli vatina mahakama ya kweli namna mabambazo wana hentinu vatina mahakama ya kweli namna marego wafaha yentinu mawatamo ndani hao ne wastaraba hentinu mawabalila watirohe unafasi ya wahao hawa wahe kirimu mwefanya kaka mjaparo ziona ezondra taufiki hantambu nezondra sule bwana mrwa Mungu sabakuni nezondra arobe hawa wahi ngamjourire ndwazo kabula ya ahira hawa wahi ngarilabao banu ngabumjomi swala poto denge mtawabonze ngamjo hukumlwa dabo kwezi watukufu ranza reshelezize ya ukaya Salehi Asman umjarada wahahe unumjarada utsona mradi wandu yafungwa yenao walejeziwa dossier yahahe ngiyo vidi harengwe hanso yabo bahari hamba ukaya habubulwa rangu gendarmerie jakandami wamwe hansisi nkudu yabo bese warengo ka Salehi Asman gujwamba zinrachi mzulumu emeshahahe no ustaraba hahe no wana hahe ne mrumsha hahe ne famia hahe ezondra Salehi Asmani lukumani na fatihinga nzo wasunuka hawa wahi na juzomengo miraru ngamjondra zidiro rahnizo mazijirisa Salehi Asmani ngarimlabi yaoni
abukar jawaza mutu na salimu na feswali na madagazo wa ukar jawaza wa hafa waunga mjombi swala poto shezo majirisa Saleh Asmani ngaranzori mwambie nukaya hukuma ujofanywa bo Lukman na wena Fatihi na Ilham na Idarusi ngari mwambiaoni ya ukana maswime bo walomo pirizo waswime ngari juwao kaya enambari ya baliye dosiye ya ibi bwana ngiyo vidi mumrenge mwe hansi ukamnojwa mumhukumu haukomjarada unuhukumu lwawisa ematemwe wafungwa wapulili watawani kwa grasi yabo kabatu shahidi ujoko huja utemanye ezaidi bwana haukama hakama yesatrashe wayahisataja grasi wawo kwa nurudi wajabe wabala waje watemanye idi bwana shamu mrenge yabo mumdhulumu emeshahe mumtswawo wana mumtswaye mrumshe mumtswaye fami yabo bahunganzo juwe bo Lukman bo Fatihi bo Ilhamu bo Darusi bo Abdul Halimu nganzawo mjuwe ya ukaya yenkunzi ya bimiwa mienge ngejo bimiwa manziwa maulu yabo ngari mwambiaoni ye krimu nziro muifanya wensi ya hatu nesumu nziro mwiwala wa rumenti ya hatu yaheze maiti za hafla yahe ufuma hafla wahomtao hafla neze pirizo za dharuba hewe mrwati zirodi ngonatawa bensukuta yo mchamboka mkomori ya ujodi waza hambale hamdulillahi bahi banga wajoka kosta uondo mva wa kisiasa ra kwanza rumambia ono ngabo mva wa sharia ngamsikitiho procureur generali Salih Hijaye ikao na tena msikitiho haukari wana mbwana nzima wakati Salih Hijaye procureur general yakayena juge Faisal yakayena wanaanya wadaye mahakama ra wanashara wanaume wafanya grevo mahakama ya ukaya procureur yakayabo ne madhama na wakayabo wowezi mvumbu wataze isimu mvumbu wataze twabia ne zitendo wazifanya ye dunia yiwono ze bandingizo yabo mwaja la CRTV sindera jaraka filme zenrongo hizo jaye procureur generali wende wakateti haruma zenrongo hizo leo ngawe pir rahna sako ngawe pir rahna Muhammad Hussein gawe pira na Maulida Jubairi gawe pira na Sufali Jai no wanruwa wakawadeya gawe pira na Azadi mze Salih Hijaye procureur na abunga we mnejana rikwamba wende ujoke tomahe mahakama yayo hausikitif gawe procureur politicien kuja udafiu kumbi laezi udiwaze devoir ya hoshababa aho udiwaze devoir ya he ngilma aho udiwaze devoir ya he principe ya helede ya lahaho wanduwa dhumani okanduwa remebora yode mano skuwa no mewayabo ramba ngasina furaha sha nsu amini sampursa mpakari wano etoma ngiyo hule wakomor ekanga mwanzao Salih Hijaye procureur general ya jare kebeshe mahakama haukaya nge politicien rahano wafanywa politiki nge politicien rana msedie nge politicien rana kiki nge politicien rana belu nge politicien rana shehani izoko eli procureur generali ibidime yabo udafiwe dola tijiruhulwa nane raisi ne sirkali bidi widafiu shakuje mabo udafiu kumbi la dhahir wanahe komori wabwa wafe votizi hiba unje domeni ikawo yota affaire penal uje unjie henna kumbi la daula yinu zijuruho yenti Salih Hijaye hukatawa komori toma hukatema bani haho toma hukatema shababi toma hukataye ngilmu weso mabushini toma bo Salih Hijaye garsikiti hao haukaya
benge mkomori ngwambo ngarjosa Thomas karna huisa haukabanu ye droit ngesomao ni wana wenji shangara mbao swali hijai ngarsikiti hao awe mana ruvumbu wao rikana toma nawe rikana imani nawe rikana fahari nawe hausikitifu ngawe muira hane maprokreri wabira yabo haukahate kompetansi ya uprokreri etoma yekati habo swali hijaye hata walwaka wadeya ngwa utseshe yao hata ngwadongo mbokaya kutina ye kompetansi badi banuri zamba ramba wanu wende bushini wabala mbidi ya elimu mbidi ya diplomu shaho jere mahakama bada lukwa tine marifa sazinu hausikitifu izo wakodwa mbilwa ngazendono verifie bo swali hijaye yemi wangoke jabalwa owi ngungu wazi ngojo wahura trape bo wakomor wakata hata manawe bo swali hijaye kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mohamed Abdu ngodobira wamba ukaya Abdallah Abdu Hassani karitswelewa eba nungulwenri yengunga nshije yefama henge nshioje emba nyumba ya hemru mshahelewa hwaji karitswelewa ngebibiyo tawhithi procureur de la république engwa shele ukaya enyumba yawa ho mjini hanyo ya hemru mshaho kujatoa tekadasha sima ileye wa hamza za hemru mshe ila nyumba uliyodongo faharu kawende weunda kujatoa hata ikadasha sima bo Mohamed Abdu ngari juwao nsujo kwa waho hani shohaho kujatoa ikadasha sima eba mnwe mana wawashwa nyumbo haho ya nyumba valero haho na mzazahe mrumsha haho mimi mana mbabahe mrumsha ngwato jojo na sha nyumba valerindri eba nuwe mrindi nujojo washiwa mimi nso jojo washiwa niamjo kama Mohamed Abdu procureur welawa yabo kunoka tranquili haukaya owandwa mahakama wawo ngwa denesoyo kaya we mwidzi owandwa mahakama wawo ye maranyi ya udhulumu wo wa denesokaya we mwidzi bo Mohamed Abdu mimi wami ngaminetendwa washifanya shilono shahidi wa detourne mru mapesa ngizono shahidi ngamine bandi ya haho shanga mustehi yabo wayimrujo yehwambia mitide na mwambia yakeka kana hahe na handuhuze mitide na mwambia yeshue mitide na mwambia yakeka kana banu botashe hicho yabo ho trompe ngoji trompe minga mialezi njadhulumu daula yinu kabati mrujo shindani korompe wewe wawo kwanzoni korompe unike radio ni jeni sutene mahakama ne sirkali noti haraya haukaya weti procureur politicien kujambilo fanya siasa kwa milwa adilisheze sharia yabo leo umtwali ya ubo Mohamed Abdu kan Abdallah do humre maseta wanata wewe kuna utimizi mezi mfukare yabo kwa ya jwamba seta bo Mohamed Abdu na aboze ngama zahaho ngari jozi denonce bo haribanu bo Mohamed Abdu procureur izo wambao ngazirasiliyo bo Mohamed Abdu enamno recalculeyo ngari johu calcule kuna ushinda mkreye hata mniwale ngamla sedevi banu bo procureur njamba kamnopa majeshi wa jandenga kimvu izo njazama njamba kuna urume go shamvu njazama shanga anzojuwe procureur yewe ramba zinji kuna mbazinji ngamjuo zinji ntitoweshio shahoba ngojo demisiono procureur wa Mohamed Abdu hawa wallahi billahi wa rasuli ngamula so deviban e kaujo timizi ntunne ne ramba dossier mbili zao nezenrongo za hashio zao mabdala hamdima yabo na mfahamu mabdala wanti mabdanukaya tisomweshio shalisa so mahakama banu mifundi wadrwa no nyinde mwansomayo Mohamed Abdu utujusebe unrunyo habanu mastehi na bakartsura mbambo arumwensinu au karjo hufa ngono watu tukufa hensinu wahafa wahafa mawalisasu wahafa fatuze mimi mindo o andwa arumwensinu mwatala joli mwatoma lahoni hao mwawabamba zenda bonze ondo akana sinyaturi za daula fatuze mimi mindo yabunsimu mtile mjori tohara
haukana rjo ukaya eza umba mruma huluku boma medabdu eza hwaswime ba mimi njata wenda bonze mi utawa tibandaya sivenu haruma ensi mrudi mniwono sina urenga japa wantawe sinuenda bonze nyinyi mtitawe bensu kutiyo mtitawe boma medabdu nelera yo mwambiani dainu hawa bwahbile wa rasuli kwanza remezi sabu pia zise mtitawe batasi ngari mwambiaoni inti ndongo ya daula ya uhaki neti daula ya uhaki emkomor waye raulo daula ya uhaki roti daula ya uhaki ngujorenga zedwamana zahebo mwamedabdu chirengo kayanga mkorompe wao njuruwa wanahensinu njuruwe masiwa yanu muwandu wafe lisandu sumu mjeleo mjekee wandu wajodi wazazenga mamwazi timba bari mkomori yeudi wazamba alhamdulillah dizo ngwanza ngabo costa bo Mohamed Abdou Procureur hawa wallahi billahi wa rasuli makosti munene na karavati nene ushangaze umaruse urindritse ubamba we kurimuru na uritina upari shaye nsudi ya urenga japa watio bo Mohamed Abdou hawa wallahi lavim tibo ishangaza mwamba mjoni funga seta yoketsu ntata mbauhara wanu ho replie na mrusoto pando ya ureplie nga hajo sote banunu tsuta wa humrani unumtawo ya ukaya kamnizingara mnitayabo yabo ngabo mbanazi jotawa ngabo wandu wabidiwe leziwa wajlawo hara wajudhulumiha shatsindanyi yalo mazweye ndo mandu zatu na mopirizo hizo zorizweya abukaritsura hata ya ukaya mrishangazi yabo kwezi ngari mwambiao ni ritimizi haruma dekanchashi ngarambao Mohamed Hussein Ali Jamalillahi waziri wa mahakama ikauka directeur de cabinet wa Mwinyi Baraka hena za jirimba rumwezi ya Mwinyi Baraka wende directeur de cabinet utirengoka kuno juruhurwa bo Mohamed Hussein utirengoka we kabaila utirengoka ngwanzoezi udiwazoka ya wende shemfu wahe mahakama au kawende mhu wahe magistra hena kumbili jiro mahakama yiho Mohamed Hussein kunojuo le shape ho sharimfaho ho kabailaho ho natengwenaho shangar juwao tena ze tabia za haho nensu yo mwambiani ze tabia za nyu mzima tsa uongo jao na kamnauwa himtrawe o wakati mjo hukumlwa no wakati mjo kofungweze buni nezela sheli kuna usoma aya udamba we sharifu ngovoskuti ngojola lantataba haukamjo junda mbinguni pia boharidan ngari mwambiaoni sisi timongoni mwa njo watala jodi warindine ukakwa nojo jitamka sisi mongoni mwa jodo tilwa rumwe mafuko yo mahakama mwe wangelelea mwe wa vida wa uwengwe hawata uhara tindasi ngari mwambiaoni si ureplie loti handa wakati ya sambiri tawa mezi mine wakati ya kililu ritawa mezi miraru wakati ya zali ritawa miiliru niritawa miiliru niritawa miraru yawe loti handa nirimtawoni no ujuzi wa mru mwenzankili yeka hala shefu baya rema ya ureplie afikiri hajone namna yo gabile mbana ngastayara hembana risarifikiriris hawa bwahi lavim ngastayara hembana ngasitayara hembana na minsurongola daula ya uhaki nsuwarongola hata wala kabatujo kwamba badala dodaza baba nabasa uotindami tina ukubali vanurizaya gasina wana nashe gasina fami lazima rasu imeze konsekansi rasu imo wanatu ajani shinu wana nasha hatu daula nukeno jeruani magwizi tena karna ukubali pasa wa familioni za nadamu washashi warenge mamori sinabushi waje wakansi komori yelera yuahemi wadamu ngejo huja ngujoro rashe tosha mzazahe yakeka hundu resistance ya jusashe tosha mzazahe haujitupula ya tawe entiyonge jo huja na nyinga mtezao haukakarina ukubali mrenge ikundi shandu mengo miraru mrenge daule na milioni zaidi ya milioni mengo miraru mrenge mateposhoni mwasamize marede ndohiru rowa lobonze rowa lohundani dari kabatu jo subuti lewo mwono kamja kofikiru kaye jua
ngwajo junjilana bahanu wa uharawa ni solawa kamja kwa minukaya Mame Jafar ngujo salizero poro lada uzo wanruwende wende nzuani yawanga nzomone sokaya emabibwi ne harara makamato wa Komori ze mozi zimbi kwa na ukubali ibakisha something no rambiyo mtawe na nyinga mjuwao winji wa hanyu madisore manavese na ukazizwa siromu ngamwendao hakushu ngarijuwao ngabo waziri ikawo ngwendo hakushu yena jisinge mshindao hauhara haukahatsi mbimbi zinji ekamu mwanwe nko izibata mrajo fikuru kamrwa mararu ya tamtao ila kushu hauhara yabo kwezi ngaritimizio rambiye wizara he mahakama Maulida Jubairi hurante sharia wakaushijua ngorumo kimtuje hudiwaza ya ngelimu ya haho nufari wa haho nusubuti wa haho lewo ngorumo kimtuje naramba uke sharia mshinzi shiharamisha dafu ani ECJ yanomewa mwa mahakama harume sharia mshinzi ne code penal Maulida Jubairi huruarie sharia mshinzi hauke sharia shiharaza haukaunomewa ECJ na yoke kiri ECJ yo plasi ya politiki rangude tare hinesheresha Komoro homba taleo kuja paro shia manzishi jimla he wizara ya kamrwa mahakama leo handarume tarehe baruhambia Maulida Jubairi rangude usiku wanomewa ECJ yabunga we politicien kuja vaya nguo ya magistra ngarijuwa wa article arume sharia mshinzi harume code penal iharamisha magistra yanomewa plasi ya politiki na hiyo plasi ya politiki ECJ wanzishi jimla iyo sawa na directeur generali wa Durkarbir iyo sawa na directeur generali wa Mamwe iyo sawa na directeur generali wa Ladwan yabunga ruhambia ukaya rangudo usiku alisore ngo mshahara bo Maulida Jubairi procureur mzamani ECJ riwambi oka ngojo wazizi wazemali wazitushe nizozi tusheyo he plasi ya wanzishi jimla ujwa ukesharia mshinzi shiharamisha haukababa ha weti magistrat plasuloniyo hurenge daraki ya politiki na yabo yokekiru uke politicien uke magistrat abunga nzao ekanga bamba uzendongo zinu wanduna adwambilwa pia watsambembidi yabunga rambao ya ukaya siri msomoni mafuko madoriti ya mwerengelele ya za mahakama risomo karitsuli na tena risoma haukanyi nyiwanyi nyinde mrini kaweze faraha za hanyu nyima progrer sabarindri ni leo ya ukaya mimi minda nyim John Juru na nyisinde mwabao kabati journalist ya parwamba ndongo za la douane kaka janikiwa ne maduani kabati mru ya jwa ndongo zo Durkarbir journalist kaka janikiwa ni warumisho Durkarbir kabati journalist ya jwa ndongo za kandani kaka tswambilo no wakandani kabati journalist ya jwa ndongo za mahakama kaka tswambilo no wa mahakama shelera ndiyo nyudi waza ukaya nyinde mto waweze rusursu yelera ndiyo mtaka ngur mdirendebi sisiri msomoni kabati magistra hawa wallahi billahi wa rasul richojuwe shashako hata wetwani hahe zetwabia za hahe rangu zembi ujaze njema rimwambanu karuma mahakama Komori magistra wane undra wararu waundo wandu na jorema mswafupi ukaya karjaba wo mitume walona twabia njema wawana shaili na mwanamme mzima wanusu awe kataba mzima wanusu awe wane garuma liste d'attente rakartu maîtrise shao ya la waharara mwanamme mzima kwa mahakama na nashailo mahakama o wadunga habo ngari jwawe ze seveza hanyu pie mahakama yayo no shukuru jonda daula ya uhaki hawa wallahi ngari labao kaka mjaparo na magistra ya tilwa mbinguni
ngarijo mtani mbinguni heze tabia mbovu mahimila wandu wajuru wensi ya hatu ngarijo wa mikatio mwirengao ngarijo wa ze ardhi ikaunga mzibadilio na haki za wandu mwebadili neze ardhi mwewaha neze ardhi manzishawo wanahanyi esharesha Komoro shiharamisha magistra yake komersa na mwede mwangalie magistra wa Komoro haruma mafungu jana emengo miranda una matsanu gwafanyondongo za biashara wajirende makomersa ne sharia mshinzi shiharamisha majesha hatu haruma sharia mshinzi shiharamisha ya ukaya hene mruwa arme wahifadhi na duanie wokwa kana ruhusa yofanya biashara raworo wanruwashe na mwede mwangalie maluka manene yaliyo moroni no mijini ekayoti maluka na biashara zifanywawo na mashafu de arme yafanyiwawo na wandu maduanie na sharia shiharamisha duanie na arme wake na biashara raworo wanrasha hao bahema tajiri manene walo banu ma magistra ma militaire ma douanier yonde mane kawo kabati hukuma ijoparo sanctione vamana wadola ujuru wensinu leo hena mrujo mshangiria harenge daula inu ekale kombe ambilinu lilawa ngamjo wono kaya ekaya waripara jeri wanike costa ya heze tabia zijiriyo hawallahi baadhi ya hanyo winja hanyo ma magistra na mjilindo kaya ekamjirendo kaya nyinyi mheya na ndongo kanyika mjufungwa mhana statu mahsusu hariba haindusha mbao outrage magistrat iyo deli le bwibu ilonga rijoli hunu wabo rendao mwanadamu gono president de la republique yatulwa pirizo koloneli wa jeshi yatulwa pirizo riwonao owakana sinyetru na maguverneri wanja pirizo fatuze wewe uliwazi umengo mine wenda wasoma mna mtruwazi wadrwa karjamba nafasi kari jamba nafasi baadhi ya hanyunyi mahakimu kari jamba nafasi na tena na mjuendro ngari wambiyao bwana raisi ajue Abdul Halimu mwana mshewazali zembuzi ubirowe zirenga wandu na visa uzitinawo wandu na dosiyo birowe zuza nonja malaho ni werenga nrumali na wala wami jini weja mtuje weja we warenga mali ngari wambiyao bwana procureur Abdul Halimu leo lo president adjoint wa tribunali ya Moroni mwana mshewazali mwana shewa idarusi ngaruhambi ukabwa Abdul Halim hawa Allah ngarlabawo bana ngarjo ko sukumjori hukumu yabo ngarjo rema mahakume kotabu chakarja fanya criminality armentinu karja palu watu harmentinu karije darmentinu karchona namna yoke conscience ya hatu mbenge mrita seluli rike karundu ruku shangar mabanu ko shababa hatu ne damu bitia hatu ekakarja reklame leo owana hatu wale ukakwano jendo mwendo muhimwe dao karchujo wa jozamba dobi au kaya kabati mva warabadi harumensinu pia mabwizi ya maji harumensinu hena bwizi ilo bwizi la maji harumensinu mja mtandu hara mtandu baridi mja mshangaza wandu mtorturandu zo morali rijuwao kanyiwa nyinyi mabido vidi na mabido ya mbili ya chujaya nyini rijo haukamdrengoesha tunanyi ngamdrengoesha hatu mwetajiri so wana hanyu neze fami za hanyu wakomoru wa maskiniwa yema komersa wa maskiniwa yema fundi wa maskiniwa wanazioni wa maskiniwa kabati mrurambo tofauti ya maskini na tajiri wonti juhatu kabati mrujo kayange mnono ungerewe kabati shewo shadini kabati shewo shadunia bahari je mbaza wanraruma mabati ya sardini karma banu komara ya Komoro mwati ya ruma bute za gazi no wakate gazi wejo depushe eni jondo hosoni mwe bute hiyo ngurohorwa inzai ne safara saiyo yode manarambawe mashababi wa Komoro na mjia ruma zentana tazaho mjiwaezi majirana nyumba baba ngabo wanradunga babdallah dodaza baba nabasa ngawe raisi wa daula ya uhaki vala basa kunojo wabe no kabati mrujoni vuria wa uranya wahangu mimkomor nazalwa Komor ni wambo mnyezi mgwe majiuhangu wafanyihe Komor ye kaburi yangu ike Komor yabutina ujua na nikwata mbenge president de la republique nsojojo pose
bengenga mi president de la republique nsojo jidea na bemi Abdallah Mimui vanomliwa 17 million tsushilo ufanya mbandrongo vanoamwado msafarana ni kwa mali uwanati kwa tuwa na tamradi vanoamu wanroe hifa wami mtojodojo kontojodo jilaum fatuze mritoka yonzi alimwambioni mbabangu hanikakishwa wakati ya ukolo hakadafu hotopo baba hangu Abdul Hassan yado parwa grammaire au kenna duna wo yingu mrambuo uataka ulibazungu Abdul Hassan yanza bahana ba hadisa atabaka magistrabo abang Abdallah ngamuhambiyo zengo wazingara zinu ekauzirati hunzulumato soni mwa Mwenyezi Mungu bami himi titawantolo hazini hasibabu mzungu tikatayari mzungu ati jabari yetopo hauka kwanza ate parendi wanikwa bije waje wafanye wanzo arengele bije yaje yafanye mnapare wanrabu tiharaya humliba minde mruamado na rinritsa mzungu hotopo haukaya minde na kaudwa waliba minde na kadafu yena hali grameri ya nzabdo asani ya kadafu ya kenjenieri watopo wakatahe zepare za tulo hunu ya kenjenieri aminde mrujo konshangaza hadola aminde mruo marusiwa hapare aminde mruo marusiwa namna guvernoma yekawendesiwa mimwana Abdul Hasani grameri mohoro ya mbajini ye ardhinu ya yeneza pare masiwa yaru ya yeneza pare watu hata funva rumantinu yatulirumishia Abdul Hassan dafu wa mando hotopo wakati wa kodo nide mrundu ya jonshangaza hata jarenge tret amide mrundu ya joko nshangaza ya ukambabaha umjombaha wa mhuwahe mnashoni na mnashoni azuda Abdul Hassan shawu Abdul Hassan woti ndami yode mano kamitsidamba yefundi mhu wakakadhi hata hakakadhi fomboni mwali tedeti mwengari la mwali ye mwali konkode ni hahe kabati mrumu mwali mbangoma uja mnazi moja uja mabahoni uja muzidalifa uja Bandar Salama omalane ho pia kabati mrutsuju wa Abdul Hasani o wakati ya kafomboni o prefecture ya kaya kadhi no mitibo jivante nizo tabungu atini marusi hangeli muilona babahao wombabaha guwotindami chemba minjo urithi naye de watwani ya yakanungo le ahadi anabio kantirensi no ulema faho wariza mzazatu ya jana uhuru karifu hasibabu ndo uhuru rifu hasibabu de miyano inu nastayar shakarina umarisiwa ni weds karino marisiwa ni mapede karino marisiwa ni makankru arumensinu rijuwao kazinteti vidi baadhi ya hao afungu adongo twalia ambari yende juzi ya dongo kaya ngamuhabiyo ye kabdala kaja fungwa ya fanya mahamfukare hau ya ulwaya hafa karino nshitaranki hawa bahi ambari wa mwiswaho mui ngari huambi yao namna ya ufikire mrumaho afanye njema todo fikiri widzi na krimu shanar johuzi inshallah ta'ala rawere mruma horo wana ngamjozi shwaruma galidima namna majuruho wana hensin no wastara ba hensin marenga yensi mwerende ndushitso hindu hatobie mbovu zatu parukaru mwensin na wiji mwinji gari mwambiaoni kamtema swatwaruma problem kwezi diaspora wakati uja manja monda ni hanyu na mrohe mwenda rumaze manifu namrohe mwenda rumaze manifu bo wandu wanu risari wa gabili ateka mdoshia bakwatsuliza mtwi haukangwele wawo banokomori wesa wa gabili intidelera nyi diaspora ya umana intidelera ya diaspora ya uruda rumaze manifu intidelera ya uziye zo mambao sisi karinado ni kada ula rambokaya na mwedemo afanya mtepare na mwedemo awahe yuzini yo kari propose ngari propose ndi naruma makriminali kriminali wende sodaula wambu kado propose vanu mruku balukawa madhamana ngeni propose wafanye nga propose ndi haruma wajinga haruma makriminali haruma mayahudi haruma malaba ni propose ndo wafanye wandu watsona nation wandu watsona uwengwe wandu watsona hikma
wandu watsona imani, wandu watsona falsafa za ankili za ujuzi jome yoda toifa minde joko jabanu njendo ambokaya ngamfikiri mtepare kamberi la jau amru tswamini wandu ngeya wa proposandrongo mintu wa amini bahinje mpropose waha wandu bokomru wa proposandrongo wandu wotsore mamizinga wonsi wakatudima awatilwa rumavio itsambazo hawani vajandwa nyumeni chawanti wandu woni kwa fikira au karara woko anafikira wajoni kwa fikira bahoje wafanya fikira dawa rijoko wa propose wafanya ndongo dawa voko ya kililo niyo tijota wani kathmani rali kume na umuridara rahno ni kawani simabianu kaya ikamina akili tijojere mnambuza paya mohatu rahno wanruani haukawanu ye kriminalite ngetongwenda no huwa wafikiro pazi ichona uraba na hanza wakensi dahari wawo mrukadwa wa propose afikira wawo hena mtualana dena mnayo wahunua chati fikira nifanye fikira ni wanike wakensi na mamanzo walawe wachijuruhuyansi halafu ndo wa propose amabanti wa amini kwezi amjo somi ba mikadoro ngwazelera zinu chati kusudi yahone soke mana mkomor rikawana ya lawohara usaulawa rikawana wanrake bazima raho munganyo koja kantindo ngari wanao namna ya utowa ilere zima rifinalize bwana iyo yenidangio na Mwenyezi Mungu sharobo Mwenyezi Mungu kaketi hule na wohara no lawe baba no 2020 ino sisi tima criminali sisi Boko Haram sisi ma terrorist kari na ujusa zonderi pandu zitwa kari na urenda bunduki riwane mizinga she kazi ija nasijorumishia wane manawo wajojo azirumer tojo zirumiendri na wakati kwa azijorumishia kamgwa benti no wakati wa urambiyo mrazi rodi ngo johuja no wakati ya mruwa rashe twasha mbabahe na mzadza ya kekondu wakati ya shijusa ngo johuja ekati de la mtibiwa shaka watu harako mori na mjuhe ni diaspora mwendaru mazemanifu na mrudi mjite juhudi hamando mwando bahunu harara ilawa uzima ndo tsawao usubuti wajorumishiha kabati mwana mkomoru lumharese zoyinu mwono wa komori wandisonjo marengweni wa komori wandisondaru mwemasiwa wa komori wandisofanya mwomonano za hao wa komori wahisa wala uhara leo wala wakauri marusa wanjandani kwa tusubuturongo wa abaha amani narikeba zima hukabana wesokaye kaze voti za mapupe zinu zirewa ngwaona bezo wandu wasuluhishana deza birazili rindaba voti ndazi banu warelwa voti dazi henna rongo wazifanya rangule 24 marsi haram kabati mkomoru wanu nawe yazikubali banu wajojo fanya hena sharia ufanye kongre ufanye na ujoko fanya unjile marengodo wanikaze dimili ukeha mabano abandabo wanzo fanye kampanu vote yoshawira kujazilwa shailere zima ngashijo mtowani minde mwambioni banu ranzishi ya zambasadi wa umazuhuda wa mwambiani ngwao kurwa ebenge kwezi tikwanza nirumie shelera shangu tirumia ekale jini heya amjori sami bandelera le juheya ndeko wafaha ntinu ngwanzo olwa wafi ekamara isi wabira banu ngwanzo olwa wafi magouverneur wastaarabu wanahentinu waroziwa sumu ilisiwa sawa bambaziwa kabati mkomoru subuta kingi ye maluja vala wacherereya abdalani kwa daula ya uhaki vala basa ngarjoshinda rimetrize hoko wandu aloye na ungwa joshinda wadomzia uwotindami eke pasa nsisweduku nsojo demisione shaka watu joshinda siseduku harume dola hatu nsuone mruhuo nane kangwanzo nsiseduku nsojo ambe na mjemdengeze dhamana chenti nukarina huibulia o wana hatu no wana nasha hatu no wana nyasalo wabonza wanzo ajare nge dola inu waje maboy harumo wanaho warenda zembitsena birendo atwana siti mpunda no atampunde kari waene mwana kari na ukubali lejinga lijo uhera mude sezo inu kari na ukubali ngari jo wati ya malaho ni wowo ngari jo wabaze shampu malibura sha wowo na mrifunge na mriuwe na mritoza adabu na mrishangaze shawanru shanga mrujo shanga
waruwa mrujo kubali muwe uhamjo ufunga mrujo kamhara na pirizo shaka mbavi mwarishangaza mrishangaza na sita sirigabile mbana na inti nongo ya daula ya uhaki we ukomori wa hatu ye ardu wiyo ngejorundi sariwane kari na ukubali na ngaruhambia ubambari ngaruhambia ubamini swefu ngaruhambia ubabdu swefu ulio kandani ngaruhambia ukamali swefu Kolombo Idarusi Fuadi Gulamu hanyonsi pia Abdul Halim ngari mwambia oni nyonsi pia mwarengeda ula hatu mwairenda hinge mwairenda kabila mwairenda mbadziwa yohameda ula inu mrawa hitswa mfungao wandu mbabaza wandu mtenda wandu sheri mwafungwa melahoni hao sasi siwanahe ntsini na zinti za leo ya joka badi Abdallah Boronko la evolimu delawiyo omjibali wa daula uo maswa hadala wayo entsubu ingejo mwekezan leo na maudu sha ngarijo ujibenuwa wariban ngarijo mgabilin karina ukirim rishangaze daula hatuisishwe dukuni embabi mwashangaza mshangazi embabi mwamarusa mmarusa wa mwawarwahitswa shangari mwabanuka elera ya mwana mkomori utenda mwahe hasiba bundo watani ya hensi ngujoita sisi yeni danjo na Mwenyezi Mungu wano usiku nelera uowa Mungu wode mwinyizorenda shasi isi ngarijo ujipa ngarigabili hena muhimo joja komori hena mbane joka komori shakari na uria harumba yensi haukasi tina haram badala ya wana haram siti mavuraluatu badala ya mavuraluatu siti wezi badala ya wezi simdu kari korompe ya jokardo kubaliri korompewa yabunga stayari rigabile mbana aukakabati namna rijo hukumdo wala riwese rikewahara rikandwa dingoni shahenna mrumenza ankili yaurepulie hawane mbana yaurepulie mrumenza ankili hawane mbana repulie ripanga rifua zembana ngasi tayari ngarjo urudiri gabile mbana na singari gabili ngarjo hui gabili ngarjo fahi wa urivuke hiyo ahunga bomru juzi banbabdala ukaza usiku utijofanywa maubaidi kwendo tilwa pirizo ye mashuhuli yao yafanywa na nraji yotinde jotsonga keka ndrongo wa barikaza usiku wa mashuhuli banze ntupi ya zo mashuhuli amru mzima ufanywa mashuhuli owajojaru mwe mashuhuli wa ulwa wafu yabo ngamkona mwendeda wafanya mashuhuli ndede ezango mbengo hado soni mwe fami no wanzani ne kabila ne namrundani eketso kaya rifungwa zelera zino na mkontunye mashuhuli mashuhuli na yendele vanu mrujo avoto apirizo mrujo akaraisi de la republika ruma kampani havoto apirizo koyajo amandola mru mshangu timlola hale tizanaye yayo majenjelea abkabatu jon tauhara baritibe hosiku nane kati zingarwa hawa wallahi billahi mrutu joko tunye mashuhula mdulum na mkontunye mashuhuli mashuhuli yeshijo tolwa womru mshena mdola kotabu na mfanye mashuhuli amjo yafanya pirizo katsumbani yafanye pirizo katsumbani yafanye uzimu kotabu amjo rengesho na jwanzandrumi yemvure tahalili kotabu shakari na ushanga barive hausiku kana ushanga hauririndrinde banga bwajoja rumwesho linga bwatsojo huja yabonga nzodo sisevo lima abanda abwejonjeza mtije wandu utsohuja mtije zahejo mparani nane ni mrulu arumale jamvi lawizilino atije umtsahoni ndolo naja na nyindo amfarondo jeni munde nindri ni mwambieni tindo adongo njoma bani hani tindo adongo mbangwani zenkaba mtsinda ywandu adongo msunduliani do mtije kusudi kanga wandu adongo tamna harara ketsubidi bwari vanurongowe baba nukaza usiku wahindri amru amwenza mrense batani ndizo mdongo ofanya mweta wandu ekibri no uhara mwenzanyu amshangazo mbaru mweda ulahatu kwezi kusudi lejilihe heza unda amedabdala Mohamed Sambi
ne harara na tilwa leo ne hansu shuhudo kaya wanduna ke madhoma nizo wafanyao bati kenkodo ya nzuani na mgazija shaba kenkodo ya regime na wandu warendo ambi haukao muhima wajiri ya wanu uoto jirwa wanahe Komor ekati rongo wandu uosedizi wa Mwenyezi Mungu ekati rongo anai ngarizitasho samaha ekazi jombi waziumba yo kabati wepo haukaba mdungu tsoe mahafu halaka katu nguro dharuba haukabatizo ushangavu ndongo zilo farudhi iyo ndizo Mwenyezi Mungu yaziumba chakabatiza urejeza zenga udingo na rumwe daula yinu haukanga sina jukumu mkuu ngasina tarehe mkuu ngasina funvuko arumo wana hatu wana na shahatu karina ujuwari wa ntize awi itona usinde bahari za hatuna zijokir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yafehambwa naso watwania